kita mau engine treatment ya. Ini cairannya buat bersih ruangan mesin ya, ya? Iya. Ya. Siapa ya ini? Nanti diolesin ya. Diolesin ke mesin bagian yang kotor aja. Ini biar ruangan mesin biar tambah kinclong lagi nih. Terus ngilangin bekas-bekas bau tikus kayak gitu bisa hilang. Untuk bau tikus bisa hilang nantinya. Perawatan juga. Ini kalau bisa setiap kali servis. Yang harus diperhatikan kalau di engine car ini ya. Ini ya. Nah, ini engine treatment terus nanti ada atau komputernya yang perlu diperhatikan itu. Jangan sampai kebasahan ya. Jangan sampai kebasahan. Bisa dibilang otak mesin. Otaknya mobil di situ semua. Baunya sih lumayan enak, lumayan enak ini. Oh, baunya banget tuh. Saya tes lagi dulu nanti hilang semua nanti. Ini mobilnya mobil wagon. Ini sebelah kapnya sudah dibersihin. Nah ini dia yang kecil nih, ganteng dia orangnya. Ini adalah alatnya untuk buat treatment engine-nya. Ini tuh ada uapnya nanti buat uap. Pemerasnya pakai ini ya, pakai gas. Gas. Ini buat mengisi uap.
한편 한밤의 마음으로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만큼 너와의 여행을 생각하셨는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내겐 너무나 서럽겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘기를 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아.